बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप नाजरीन? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। प्यार नाज़रीन, आ गई मैं आज एक नई वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी नेक दुआ के साथ अगर कोई मेरा देखने वाला बहन भाई बीमार है तो अल्लाह ताला उसको लंबी ज़िंदगी सेहत दे। अच्छा, मैं ना जो है ना काफ़ी दिनों के बाद व्लॉग बना रही हूँ, लेकिन आप तो देखते नहीं हैं। मैंने सोचा क्यों ना बनाते रहते हैं, चले कभी ना कभी तो देखेंगे ही ना। अच्छा जी, सबसे पहले जो है ना मेहमान आए हुए हैं और उनके लिए मैं बनाया है। मैंने पहले जो खाना वगैरह उनको सॉरी चाय वगैरह दी है ना, वो वाले बर्तन वाश कर रही हूँ। और मेहमान आए थे माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा, तो बर्तन हो गए थे। ये पहले जो हमने खाना वगैरह बनाया था उसकी हमने कोई नहीं थी वीडियो बनाई, और उसके बाद जो है अपने लिए बना रहे हैं वो आपके साथ शेयर करूँगी ज़रूर इंशाल्लाह। अच्छा जी, बर्तन हो गए थे बहुत ज़्यादा, तो मैंने कहा सबसे पहले किचन का हो जाए काम। मेहमानों की हाथों तो आरो तो हो जाती है, उसके बाद ही पता चलता है कि जब बर्तनों को वाश करना पड़े। आज मैंने ड्रेस पहना हुआ है बड़ा प्यारा सा। जिस चीज़ को अच्छा लगे बताइएगा ज़रूर, क्योंकि न्यू कलर है और थोड़ा सा डार्क भी है। और मैंने काफ़ी दिनों का जो है ना बना के रखा हुआ था, लेकिन ऐसे बस ना टाइम ही नहीं था मिल रहा। फिर मैंने सोचा कि चले किसी व्लॉग में डाल के ना इनको दिखाऊंगी। मैंने आपको बताया था कुछ मैंने ड्रेस बनवाए थे, लेकिन जो है ना आपके साथ शेयर नहीं कर पाई। ऐसे ही बस ना टाइम ही नहीं मिला, तो इसलिए जो है ना नहीं दिखाए। अच्छा जी, ये कुछ ना ब्लू और ऑरेंज का कंट्रास्ट, वाइट का कंट्रास्ट मैंने किया हुआ है। बहुत ही प्यारा ड्रेस बना हुआ था। लेकिन ये देखिए मैंने थोड़ी सी आजकल ना बड़ा इन हुआ है कि लेंथ जो है ना इनकी ज़्यादा रखते हैं। मेरी टेलर भी कहने लगी कि बाजी आप ना अपनी मर्ज़ी से कपड़े सिलाई कराती हो, इस दफ़ा मेरी भी मान के देखो। मैंने कहा चलें जी, आपकी भी मान लेते हैं। ये थोड़ा सा उसने खुला और थोड़ा सा जो है ना लेंथ में ज़्यादा काट दिया, तो बहुत ही प्यारा बना। अच्छा जी, बर्तन वाश करते करते मेरे बर्तन भी हो गए और आपसे बातें भी होगी। बर्तन साथ साथ मैं बातें तो कर रही थी, लेकिन बेटी ने बोला कि नहीं मामा आप ना दोबारा रिकॉर्डिंग करें। उस दिन शोर बहुत था और चावल पुलाव हमने ऊपर रखा हुआ है बनाने के लिए। ऐसे ही बस ना वो जो बच्चों ने चिकन नहीं था खाया, तो मैंने कहा चले इसका ही ना पुलाव बना देते हैं। मैं सारी सीधी सीधी बातें आपको बता रही हूँ। अच्छा जी, ये साथ में पुलाव भी बन गया, ये देखें। और जो मेहमान आए थे उनके लिए हमने कौरमा बनाया था और साथ में नान लेके आए, कुछ रोटियां बनाई। वो मैंने इसलिए आपको नहीं थी दिखाई क्योंकि उस टाइम लाइट चली गई थी। और भी कुछ जो आपको पता है मेरी फैमिली अभी वीडियो में आती भी कोई नहीं है, तो इसलिए हम उस टाइम हमने वीडियो नहीं थी बनाई। और उसके अलावा जी मैं हो गई थी माशाल्लाह इधर से फारग। किचन में से अंडे मैंने रखे हुए हैं उबालने के लिए, तो साथ में जो है ना आगे चलते हैं। और किचन को जो है ना मैंने इतना सजा दिया, इतना कर दिया ना साफ़ सुथरा कि सुबह तक जो है ना ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसको दोबारा कुछ करने की, क्योंकि अभी जो खाना खाएंगे वो बस बर्तन हो गए तो फिर इंशाल्लाह। और उसके बाद मैंने एक और ड्रेस बनवाया खद्दड़ का। ये देखे लाइनिंग वाला इसको कहते हैं, चेक पता नहीं क्या क्या मुझे बता रहे थे। ये मैंने इतना ढूंढा यूट्यूब पे और इतना इसका कलर प्यारा मुझे लगा, तो ये वैसे ही ना मुझे जाते जाते नज़र आ गया, लेकिन मिला तो 2 पीस, चले फिर भी ठीक ही है। उसके बाद ये देखें जी, सलाद जो है वो भी हमने काट के रखी हुई है। और उसके बाद कुछ चीज़ें थी जो कि अभी इधर ही पड़ी हुई हैं। और आइए मैं आपको और एक चीज़ दिखाती हूँ। ये किस खुशी में मेहमान आए थे, क्यों आए थे, ये भी ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी एंड पे। और उसके अलावा ये देख मुझे कुछ कपड़े मिले हैं और ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये खद्दड़ का सूट है, ये बहू के मैके वाले आए हैं वो भी लेके आए हैं, उसके लिए कपड़े। और कुछ जो है ना आपको और भी कुछ बताऊँगी। और ऊपर से साथ में जो है टोकरी ये भी हैं, और ये भी आपको बताऊंगी ज़रूर इंशाल्लाह। ये जो है ना मैंने खोल के भी दिखाई है आपको, खोल के भी दिखाऊंगी इंशाल्लाह आपको। और उसके अलावा ये एक वाइट ड्रेस है, हाफ वाइट है। और ये कुछ कपड़े हैं और क्यों हैं, किस लिए हैं, आपने जो है ना गैस करना है और बताना है। ये देखें माशाल्लाह इशाल फातिमा जो है वो उसके नानो अम्मी आई हुई थी, वो माशाल्लाह आज बड़ी खुश है कि मैं जो है ना मेरे साथ साथ इधर उधर घूम रही है। मैंने कहा चलें आपको भी दिखा देते हैं। आज माशाल्लाह कुछ शाल जो है आगे से बेहतर है। शाल को शुरू से जो है ना थोड़ा सा मसला आ रहा था, कुछ पता नहीं शायद पता नहीं था लग रहा, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि थोड़ी सी बेहतर हो गई है।
اس کے بعد جی پہلے میں نے لیا ہوا تھا ریڈ وائٹ دوپٹہ، میں نے کہا چلیں جی ریڈ وائٹ لیتے ہیں، اس کے ساتھ کنٹراسٹ کرتے ہیں، لیکن بچے کہتے ہیں کہ نہیں ماما وہ والا ہی لیں آپ، وہ والا ہی اچھا ہے۔ اس کے بعد جی ہم جا رہے ہیں کہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ضرور، اور کہاں پہ جا رہے ہیں یہ بھی انشاءاللہ بتاؤں گی ضرور۔ اچھا جی ساری باتیں آپ بول رہے ہوں گے بتاؤں گی، یہ مہمان ہیں ہمارے ساتھ اور یہ بھی جائیں گے اور ہم بھی جائیں گے، تو ابھی جو ہے نا ٹائم ہو گیا تقریباً رات 7 بجے کا، 7 بجے تک ہم جا رہے ہیں۔ یہ ریڈی میں ہو گئی ہوں، یہ پوری طرح، تھوڑی سی ٹھنڈ تھی تو میں نے کہا اسٹالر لے لیتی ہوں اوپر، اور میاں صاحب بھی تیار ہو گئے ہیں، ہم چلتے ہیں۔ اب آپ کو دکھاتے ہیں چلتے چلتے جاتے جاتے، یہ دیکھیں، اور میں دیکھ رہی تھی، میں نے کہا چلے کوئی کام رہ نہ گیا ہو، ایک اور چیز رہ گئی تھی وہ آپ کو دکھانی تھی، آج ہم نے کلین ڈالا ہوا تھا وہ بھی آپ کو دکھایا، اور یہ بڑی پیارا سا جو ہے نا چیز مجھے ملی نہیں ہے، یہ بھی آپ کو بتاؤں گی ساری باتیں جو ہے نا اس کی ایک وجہ ہے، وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ یہ بھی مجھے نہ ملا نہیں ہے، میں نے خریدا ہے۔ اچھا جی یہ جاتے جاتے نا مجھے بس نا یہ نظر آ گیا، یہ بھی میں نے خرید لیا۔ اچھا یہ بہت ہی سستے میں ملا، اور بازار سے مجھے اتنا مہنگا، میں نے اس کا ریٹ پوچھا اور وہ اتنا مہنگا بتا رہے تھے، تو میں ایسے باہر نکلی صبح جب میں سبزی لینے کے لیے جا رہی تھی، تو ایسے مجھے نا بس نظر آیا، تو پھر میں نے اس کو فٹو فٹ سے خریدا۔ میں نے کہا یہ نہ ہو کہ مجھے بازار سے خریدنا پڑے، اور میاں صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ کیوں آپ نے لیا، یہ کیا کرنا ہے ہمارے گھر میں، تو اتنے زیادہ ٹائم پیچھے، میں کہا نہیں یہ بھی میں نے لینا تھا۔ اس کے بعد جی ہم چلے گئے لڑکے والے کے گھر، اور لڑکے والے کے گھر گئے تو ادھر جا کے ہم نے یہ دیکھے جی ماشاءاللہ انہوں نے ہمارے لیے اتنا سا انتظام کیا ہوا تھا، اور یہ نہ کچھ رشتوں کی باتیں ہو رہی ہیں آج کل، وہ بھی انشاءاللہ پورا ولاگ بناؤں گی اور آپ کو دکھاؤں گی۔ اور یہ اتنا ڈر رہے تھے، ان کو لگ رہا تھا یہ ویڈیو پتہ نہیں کیوں بنا رہے ہیں، میں نے ان کو بولا آپ نہ ٹینشن لیں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ میں نا ایک ویڈیو بناتی ہوں اور آپ کا کسی کا بھی چہرہ نہیں آئے گا۔ انہوں نے اتنا انتظام کیا ہوا تھا، اور ہم گھر سے جو ہے نا کھانا کھا کے گئے تھے، ادھر جا کے بیٹھے تو جا کے میاں صاحب کہتے ہیں کہ چلیں آپ کو بھی تو دکھانا ضروری ہے نا، میں نے کہا چلیں جی ٹھیک ہے مجھے بھی دکھا لیں۔ انڈے تھے، چائے تھی، ساری لیز وغیرہ، نمکو، بسکٹ، تو ایسے بس نا دل ہی نہیں تھا کر رہا، کیونکہ ہم تو کھانا وغیرہ کھا کے گئے تھے، ہمارا تو دل تھا کہ چلے خالی پانی وغیرہ ہوگا تو پھر انشاءاللہ جو ہے نا وہ ہو جائے گا گزارا، زیادہ تو ہم نے کوئی نہیں کھایا۔ اس کے بعد ہم گھر آئے، گھر آتے ساری میں نے آ کے کپڑے چینج کیے فٹو فٹ سے، کرتے ساری بیٹا آ گیا، اس کو نہیں تھا پتہ کہ گھر میں ہم نے کیا کیا انتظام رکھے ہوئے ہیں، وہ ماشاءاللہ لے کے آ گیا مچھلی، اوپر سے میری بھانجی آئی ہوئی تھی، اس کے لیے کھانا وغیرہ ہم نے بنایا، اور جو کھانا بنا کے رکھ گئے تھے وہ کھایا۔ تو اسی طرح دعاؤں میں یاد رکھیے گا، بتائیے گا ضرور آج کا میرا ولاگ آپ کو کیسا لگا۔ ملتی ہوں پھر اسی طرح ایک نیو ولاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ